Thank you for choosing and building your home in Davao City. You're in the right place to live, to laugh, and to thanks a lot. My name is Leonor Golchano, your home buddy today. And welcome to my vlog. So before tumuhawa sa Davao City via air travel, mauni inyo makita ng mga properties nga doon lang sa Davao International Airport. Naa si Jose Maria College na eskwelahan from prep to college. Harapan na si Orchid Hills na high-end subdivision, si Casamira Towers na condominium na under construction na ron. Ang Portville Townhouse by John Dort, si Ponte Verde of Santa Lucia property with Santa Lucia Mall, si Diamond Heights, si Lyceum Philippines University, si Camellia Davao, Illuminate Estates, nga ang tapad si Aspen Heights. So daghan ta og middle class to high-end subdivision diri duol sa Davao International Airport na inyo mapilian. So anaa pa si Valle Verde of Santa Lucia property. Sa Wharf na Terminal 2 going to Samal Island, maliban kay Bangayan Wharf nga naunang terminal patabok sa Samal Island. Bang kataas ang altitude ani akong gisakyang eroplano, nagkalingaw ko og tagna sa mga establishments nga ako mga nakita. By the way, sa Panakan Tutibunggo, 2nd District sa Davao City na kini dapita. Ang among balay raman unta ang akong gitry og captured sa video kay duol ra gyud ko sa Davao International Airport. Pero kay na-amaze ko sa mga lantawon ang since na maligya po ko og balay, so mauna ni na-flex na ko ang mga properties nga ang uban didto na apay available. Basig ganahan di ay mo, i-message lang ko ha sa akong messenger, Leonor Golchano. Sa mga clients na ko na nakakuha na, thank you for choosing and building your home in Davao City. You're in the right place to live, to laugh, and to thanks a lot. Sa mga nagplano pa, always remember there's a lot of things to invest, but real estates are one of the best.